হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আজকে চলো তোমাদেরকে আমাদের এখানে সবথেকে বড় মেলা পীর বাবার, এটা হয় রানীগঞ্জের রনাইয়ে। তো প্রচুর ভিড় হয় আর অনেক ভালো ভালো জিনিস এখানে বিক্রি হয়। অনেক নাগরদোলনা আসে, যদিও আমি এই ভিডিওটাতে অল্প করে দিলাম। যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে में लिखा हो सकता है साइकिल या फिर 5 रुपए के आपके टिकट में लिखा हो सकता है मोबाइल। 5 रुपए का टिकट खरीदेंगे आप, रुपए में गमला, 5 रुपए में 5 रुपए में एल्यूमिनियम बाल्टी, 5 रुपए वाला प्रेशर कुकर या फिर मात्र 5 रुपए में क्या है आपके लिए? हर पर्ची पे अलग अलग इनाम है, चाहे वो साइकिल। आपकी पर्ची पे जो कुछ लिखा है एक सामान के आपकी पर्ची में जो सामान होगा वो होगा आपका, और इसके लिए देने होंगे आपको केवल खरीदेंगे टिकट। দর্শন করিয়ে দিলাম। এখানের একদম সব থেকে প্রসিদ্ধ হচ্ছে এই বড় বড় খাজা বিক্রি হয়। এটা মায়ের ফ্রেন্ডসরা, ওই আন্টিজরা আর আমি এসছি। আর একটু মেলা ঘুরে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম। কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কিন্তু জানাবে। খুব মজা করলাম আমরা। আজকে এইটুকুই, টাটা।